মাণ্ডুৱাৰ ৰাতিপুৱা পৰিৱেশ ৰাজস্থানৰ মাণ্ডুৱাৰ চাৰিফালে ধোঁৱা কুঁৱলী অধিক পৰিৱেশ আমাৰে সুখীয়া আকুল বিয়াকুলে সপোনৰ হাঁহিতি চাই সপোনৰ হাঁহিতি চাই সপোনত কোঁৱৰে আহুতি আনিলে মতলীয়া সখী খাই মতলীয়া সখী খাই দি থকৰ বাতৰি সপোনত মিলিলে আছিল সখী বাতে চাই ফাগুনৰ বতাহে গাতে ছাতি মাৰি যায় গাতে ছাতি মাৰি যায় খুব চাপৰ গছ কিবা মাটিৰ পৰা ফল লাগিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে এইবিলাক কপা খেতি চুমাৰ পৰখনত জ্যোতি পাই সখীয়াৰ গাতে দিহে নাই চুমাৰ পৰখনত জ্যোতি পাই সখীয়াৰ গাতে দিহে নাই গাতে দিহে নাই আমাৰে সুখীয়া আকুল বিয়াকুলে সপোনৰ হাঁহিতি চাই সপোনৰ হাঁহিতি চাই সপোনত কোঁৱৰে আহুতি আনি
Listen to me. मंडा 45 हवेली, इसके अंदर मंडा में 3 डॉक्टर आर्टिस्ट है, और 10 हवेली का मेंटेन कर चुका। किसी मर गया, होटल मर गया है, किसी में रेस्टोरेंट मर गया, ऐसा छोटी है। यहाँ जो पेंटिंग आप देखो ऊपर लेफ्ट साइड में क्या है, बैल है, ठीक है। आप इधर एलिफेंट इधर देखना और से एलिफेंट इधर है, उधर क्या बैल है, बेल हाँ इधर देखो क्या है, इधर देखो ये जो मर गया तो मर गया, जो पहले पेंटिंग वो ये सारा पेंटिंग है, सारा पेंटिंग है कोई। आने जुआ बातें नुजुआ सुआली जोनी पुआने सिनी आने जुआ बातें नुजुआ सुआली जोनी पुआने सिनी